medyo konti lang ang mga tao kasi in-ECQ dito sa Negros Oriental. So, yung mga e-bike po ang source of transportation nila dito sa Bayawan City. Tapos isang motorbike, isa lang pasahero na makasakay, minimum of 10 pesos. Once again, good morning, and this is Mr. Romeo Topiro in Bayawan City, Negros Oriental, in Prince Hypermart, Bayawan City branch.